फिर से एक बार वही शॉट वहां पे मौजूद थे, फील्डिंग मिस्टेक हल्की सी, और एक रन लेना चाहते थे पर मना कर दिया वहां पे। अब तक अच्छी शुरुआत करी है जय बजरंग 11 पुणे ने गेंदबाजी में। और ये अपील करिए वहां पे, देखते हैं अंपायर का इशारा पर, कोई नुकसान नहीं, अच्छी बॉलिंग अब तक, बढ़िया बॉलिंग अंकित डालते हुए। 4 डॉट गेंदे भाविक के सामने डाल चुके हैं। फिर से एक बार, और इस बार फुल टॉस बना के खेलते हुए सीमा रेखा पार पार, ये लगा भाविक के बल्ले से 4-4 एल के चौका पहला मिल। जो पहली 4 गेंदें थी उसमें कुछ खराबी थी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश में फुल टॉस गेंद थी और उसका अच्छा उपयोग किया भाविक ने, और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा के स्कोर 4 रन बना लिया। भाविक खेल रहे हैं अभी आगे पीछे होके, और ये फील्डर वहां पे मौजूद है, अच्छी गेंदबाजी, और ओवर समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हुआ है 5 रन। वैसे बल्लेबाज जैसे हैं उससे तो लगता है कि बॉलर विजेता साबित हुए, पावर प्ले में सिर्फ 5 रन दिए। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत हुई है, ऐसा ही गेंदबाजी करते रहेंगे तो स्कोर कहां तक जाएगा वो देखेंगे इसी के साथ। आयुष आए हैं बॉलिंग लेकर। 1 ઓવર 5 રન। હજી સુધી આજના દિવસમાં મસ્કોવાઇટની એક પણ વિકેટ પડી નથી, અને પહેલો દડો ऑफ साइड छोड़ते हो वाइड। अंपायर का इशारा, अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत की है इस ओवर में जय बजरंग पुणे ने। और ये फुल टॉस गेंद को 1 बाउंस सीमा रेखा पार पार, ये लगा शानदार भाविक के बल्ले से 4-4। निनादे जबरदस्त खेती करी। इस 4 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 10 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, हल्की सी फील्ड में चेंजेस की और डिप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे 2 प्लेयर्स सजाए हैं पावर प्ले में। देखते हैं आयुष क्या करते हैं, इसी के साथ अगली गेंद लेकर जाते हुए, और ये चौका एल के। फिर से आयुष, और इस बार अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए मेहुल। अच्छा कवर ड्राइव लगाया था पर शानदार फील्डिंग। जो पिछली गेंद हाफ पिच पे डाली थी उसका खजाना ना भुगतना पड़े तो थोड़ा गेंद को ऊपर खींचा, और अच्छा शॉट था पर फील्डिंग बहुत बढ़िया करी यहाँ पे।
फिर से एक बार वही गेंद थी, ब्लॉक में डाली हुई गेंद थी और भाविक का हाथ खोलने को कोई मौका ही नहीं दिया। निनाद विजय प्राप्त करके विजय रथ की ओर जाते हुए निनाद। जबरदस्त उत्साह जिसके अंदर भरा हुआ ऐसे निनाद 108 के तौर पे जाने जाते हैं। इसके साथ आयुष आगे आके उठाया है, वहां पे कैच किए और आउट करार दिया। बहुत ही बड़ा शानदार कैच लपका और भाविक का विकेट निकाल के ही चूके। यहाँ पे जय बजरंग काफी देर से खिला रहे थे, स्ट्राइक पे ही खड़े थे और झटका दिया यहाँ पे मस्को वाइटेड को। पहला विकेट आज गिरता हुआ 2 मैचों के दौरान मस्को वाइट ए का। शानदार शुरुआत हुई है। जो हाथ खोलने की ताकत रखते हैं उसको रोक के रखा है यहाँ पे जय बजरंग ने। सिर्फ छोटी छोटी बाउंड्रियां दी, बड़े बाउंड्री अभी तक आई नहीं और वही करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज हेमांग। काफी तेज तर्रार बैट्समैन है, अगर उसके पाले में गेंदें आती है तो। और पहली गेंद को ऑफ साइड में धकेल दिया है। प्रतीक ने शानदार फील्डिंग करने का प्रयास किया पर चूके और सना पहली गेंद पे चौका। प्रतीक नए बॉलर के हैं जय बजरंग। वैसे जय बजरंग नाम रखा है हनुमान दादा के लिए तो सबका मान है, पर माकानी 11 भी रखते तो भी चलता था। सब भाई भाई मिलकर छकाते हैं सबको और मित्राल कंपा से बिलोंग करते हैं आधी से ज्यादा टीम। प्रतीक विशाल के लिए पहली गेंद को इस बार अच्छे से डाला और सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। प्रतीक अब हेमांग के लिए, हेमांग ने पहली गेंद पे चौका लगा दिया है। देखते हैं अब कितने दूर तक लेके जाएंगे टीम को। प्रतीक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छी हो काफी शानदार उछाल लेती हुई गेंद। जैसे मोहम्मद सिराज बॉलिंग डालते हैं वैसा काम प्रतीक ने किया, उछाल दिया गेंद को। समझने में नाकाम रहे हेमांग और सीधा विकेट कीपर के पास गई गेंद, कोई रन नहीं। ब्लॉक में डाली गेंद। निनाद एक वक्त फरीથી એક્શનમાં આવવો જોઈએ, મિત્ર આવી ગયા છે પાછા। નિનાદ તૈયાર રહેશો। નિનાદ તાર નામ સાંભળીને ભાગી જરા ખોફ है हो तारो भाई, ग्राउंड ऊपर खौफ है तारो, नाम काफी है। फरीથી एक वक्त प्रतीक जोरदार बॉलिंग। ओहो उठाने की कोशिश में गेंद लेग साइड की, अंपायर का इशारा वाइड पर विजय यहां पे प्राप्त की। बॉलर ने
देखते हैं आगे की गेंद पे क्या होगा। और फिर से एक बार ओ ने આ મોટું પેલું અલ્યા સૌરભ આ બધું વિકેટો લેવાનું ષડયંત્ર કરવું પડે, આ બધું ના ચાલે લ્યા. સેવાગના નામથી જાણ્યા જાય છે, પણ ફિલ્ડિંગમાં સેવાગે આવો જ હતો, પણ તોય કેચ ઝાલી લેતો કઈ કઈ. પ્રતિક હેમાંગની આ ઓવરમાં જબરજસ્ત બોલિંગ કરી રહી છે જય બજરંગ. और ये शानदार शॉट और ढिचकियां ढिचकियां सिक्सर, एलके सिक्सर. આપણી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ જોવા ઇન્દ્રદેવ પણ હાજર થઈ ગયા છે. ફરીથી પ્રતિક એક વખત તૈયાર. ઓહો शानदार जानदार सिक्सर, सिर्फ बैट को टाइमिंग किया और 6 रनों के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर के बाद 34 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर. मस्कोवाइटे ઉઠાવવાની કોશિશ. ફરીથી એકવાર हेलो. ऑफ साइड का फुल टॉस थी और सीधा फील्डर के हाथों में छोड़ दिया वहां पे. तो कैच छोड़ने की यहां पे होड़ सी लगाई है. और ये अच्छी गेंद थी हेमांग, ये छठा बॉल खेले और 17 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शानदार टावरिंग सिक्सर थी उनके बल्ले से.
હવામાં અને દીપો છોડે નહીં કદી અને હેમાંગ થી ભૂલ થઈ ગઈ ને 7મા દળે 17 રને 17 માં થઈ ગયા 71 અને આઉટ થઈ અને દીપ दूसरा झटका यहाँ पे लग चुका है। मस्कोवाइट एक और वेदांत स्थान लेने के लिए दोनों लेफ्टी बल्लेबाज और ये अपील की है वहां पे पर कोई असर नहीं। ओवर की समाप्ति, अच्छी ओवर की समाप्ति यहाँ पे विकेट निकालते हुए। આના પછીની જે મેચ છે ડ્રીમ 11 પુણે વર્સિસ રાજ રોયલ્સ આવી અને રિપોર્ટિંગ કરાવી જાય અને જેવી જ આ ઇનિંગ પતે એટલે તરત ટોસ કરવામાં આવશે। બંને ટીમોને નમ્ર નિવેદન કે રિપોર્ટિંગ કરાવી લે। સચિન 4 ઓવર પછી ટોટલ સ્કોર થયો છે 44 રન, 2 વિકેટના નુકસાન ઉપર 5મી ઓવર લઈને આવ્યા છે સચિન। બેટિંગ ઉપર છે વિશાલ। વચ્ચે ટપાને તો બહુ ઊંચા મારે છે ભાઈ અને ધડક 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 ઢીચક્યા સિક્સર, એલકે સિક્સર। 9 બોલ આપી દેજો। જૂનો બોલ આલો લે। અહીંયા દઈ દો મને એક બોક્સ, હું આવ જાવ કરાવરાવીશ। મને જલ્દી જ ખબર પડી જશે દડો આવશે કે નહીં આવે એમ। વચ્ચે ટપ્પા નાખીએ તો દડા ખોવાઈ જાય। ચેન્જ થોડું કરવું પડે। વિશાલ જોરદાર બોલિંગ। અને વિશાલનો બલ્લો મચાવી રહ્યો છે હલ્લો। ઢડટ 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 ઢીચક્યા ઢીચક્યા सिक्सर, एलके सिक्सर। 50 रन के पार, 56 रन जहां पहुंची है मस्कोवाइट ए। जोरदार बैटिंग विशाल द्वारा थई रही है। यहाँ शानदार जानदार छक्कों की बौछार लगाई है। हर
गेंद पे इस ओवर में छक्के जड़े हैं। फिर से एक बार सचिन, ये अच्छी गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के पास पहुंची। हल्की सी गेंद में, गेंदबाजी में चेंज की, थोड़ा गेंद को ऊपर खींचा और आराम से बल्लेबाज को छकाया वहां पे। इसी के साथ अगली गेंद पे क्या होगा देखते हैं। और ये हाफवे पी थी और विशाल का बल्ला मचा रहा है तहलका। छक्के के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 62 रन। चूलड़ी ने कारणे वालो जय जमुना मा। साइड की चेंज की, यहाँ पे 3 छक्के लगा चुके हैं इस ओवर में विशाल। और इस बार अच्छी गेंद थी, छोर चेंज किया, थोड़ा सा फायदा मिला यहाँ पे और सीधा दीप के हाथों में गेंद। सचिन विशाल के लिए 3 छक्के इस ओवर में लगा चुके हैं। ये लीजिए हवा में गेंद है, फील्डर ने लंबी दौड़ लगाई है, भरपूर प्रयास किया था पर सीमा रेखा पार पार ये लगा विशाल के बल्ले से। 4 ओवर की समाप्ति, 4 के साथ ओवर की समाप्ति पर 66 रन 2 विकेट ऊपर बन्या છે મસ્કોવાઇટ ए। પાછલી ઓવરમાં 22 રન આયા, જેની સાથે ટોટલ સ્કોર 66 પહોંચી ગયો છે। ઘણું બધું રિસ્ટ્રિક્શન રાખ્યું હતું પણ છેલ્લી ઓવરમાં હાથ ખોલવાનો બહુ જ મોટો મોકો આપી દીધો અને 22 રનની સાથે 66 રન પહોંચી ગઈ છે મસ્કોવાઇટ એ। અને અંકિત ફરીથી બોલિંગ લઈને આવી રહ્યો છે। વેદાંશ સ્ટ્રાઇક ઉપર રહેશે હવે। और ये शानदार जानदार पहली गेंद पे गदर मचाते हुए 6 रन, यहां पे 72 रन। इस गेंद की शुरुआत के साथ ही 72 रन 72 रन बनी गया है छक्कानी साथे ज। छेल्ला 7 दड़ामां 4 छक्का लाग्या छे અને આ 1 રનની સાથે પ્રતિક પાસે દડો ગયો છે, મિસફિલ્ડ થઈ અને 2 રન દોડી લીધા અહીંયા। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप छोड़ती हुई वाइड करार दिया अंपायर ने, पर अच्छी गेंद के साथ फिर से एक बार अंकित अपने रनिंग मार्क पर जाने वाले हैं। और क्या तीर, क्या तरकस लेके आएंगे अगली गेंद पे, देखते हैं अंकित। और ये शानदार शॉट, स्ट्रेट ड्राइव लगाई है और चौका। टीम 11 टूर्नामेंट स्टेज ऊपर आવીને रिपोर्टिंग करावी जाए मित्रों। और ये अच्छा शॉट और कवर रीजन के ऊपर से लगाया हुआ शानदार जानदार 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 83 रन 83 रन। विशाल 5 बॉल 16 रन। वेदांश
અને 11 બોલમાં 31 રન બનાવીને વિશાલ રમી રહ્યો છે. બંને બેટ્સમેન જોરદાર बैटिंग. ब्लॉक की गेंद थी, लेग साइड में मरोड़ दिया है. 2 रन भागने की कोशिश थी वहां पे, पर अच्छी फील्डिंग दीप के द्वारा होती हुई और 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर. અંકિત ફરીથી વિશાલ માટે અને આ ડાબા હાથે લેગ સાઈડમાં ફૂલટોસ ગેંદ સીમા રેખાની બારે 6 રન માટે ઓવર પૂરી. 90 રન. રિવ્યુ લઈ રહ્યા, કાંઈ વાંધો નહીં. કેન્સલ નથી. ઓવર પૂરી. 90 રન 6 ઓવર પછી 2 વિકેટ ઉપર બનાવે છે મસ્કો વ્હાઇટ એ ને. ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ આપી હતી અને એટલા બધા તોહફા દીધા છે, વચ્ચે ટપ્પા, ડાયરેક્ટ, અને બેટ્સમેન વેદાંશ, વિશાલ, ભાવિક અને હેમાંગે ધોલાઈ પણ સારી એવી કરી હતી. બોલર આયુષ હોય તો હાથ ઊંચો કરી દે. ओके. आयुष वेदांश के लिए आखिरी ओवर इस इनिंग की. 90 रन बन चुके हैं अब तक. अच्छी गेंद थी, सीधी विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं. ऐसे ही इधर रोक के रखना है, जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी ही होगी. पहली गेंद तो अच्छी की है, देखते हैं अगली गेंदों पे क्या होगा. पर 90 रन स्कोर रुका हुआ और ये अच्छी गेंद थी. वेदांश लॉलीपॉप लबा मोઢામાં આવી ગયા હતા કે મારી દઉં, પણ ટપો લોલીપોપ વાહે પડ્યો અને કાંઈ થયું ની. 2 દડા ખાલી ગયા છે છેલ્લી ઓવરમાં. પટ્ટી માર દઉં. अगली गेंद और ये जड़ में डाली हुई गेंद. सिर्फ 1 रन मिलेगा. ये ओवर में सिर्फ 1 रन आया है अभी तक. 3 गेंदों पे 1 रन. कातर फरीथी एक वखत 3 बॉल 1 रन खाली आ ओवर में. और ये विशाल ना बैट थी सिक्सर. सिक्सर ની સાથે છે 43 રન, 43 રન.
और वाइड करार दिया अंपायर ने, तो वाइड निश्चित रूप से। और इसी के साथ 98 रन स्कोर जा पहुंचा है मस्कोवाइट ए का। इस गेंद पे, और ये 49 पर जा पहुंचे हैं। इसी के साथ 100 रन के पार हो चुकी है मस्कोवाइट, पहली टीम जो 100 के पार पहुंची है इस टूर्नामेंट में, आज के 2024 के टूर्नामेंट में। શૈલેષભાઈ રામજાણી ટોસ કરાવશે. મિત્રો આપણે ઝડપ રાખીશું. દરેક ખેલાડી મિત્રોને વિનંતી છે કે ઝડપથી તેમની ફિલ્ડિંગ અને બેટિંગમાં આવી જશે. राज रॉयल्स ने टॉस जीता है और बैटिंग ली है। वेदांश मस्कोवाइट की ओर से गेंदबाजी लेकर आएंगे वेदांश। 110 રન જીતવા માટે 111 રન કરવાના છે અને બેટિંગમાં જય બજરંગની તરફથી અંકિત અને દીપ શરૂઆત કરશે બેટિંગની। પહેલી જ બોલ ડોટ ગેંદ ખાલી બોલથી શરૂઆત કરી છે અહીંયા મસ્કોવાઇટ એ 111 રન કરવાના છે। જબરજસ્ત બેટિંગ કરવી પડશે।
जोरदार बॉल, कोई रन नहीं। બોલરનું નામ મિડ વિકેટ તરફ કેચ આઉટ. અંકિતભાઈ કેચ આઉટ થઈ ચૂક્યા છે. કેચ પકડ્યું છે દીક્ષિતે. બેટ્સમેન જરાક ઉતાવળ રાખજો. નવો રૂલ એડ થયો છે, 30 સેકન્ડની અંદર બેટ્સમેન પીચ પર આવી જાય. ભાઈ નવા બેટ્સમેન નું નામ
ભગતસિંહ. ભગત નવા બેટ્સમેન આવ્યા છે. હમ 111 રન બનાવવાના છે. તો આવી બધી જ બોલ ઉપર તમે બાઉન્ડ્રી લગાવી શકો. ઓવર પૂરી. કેટલા થયા રન કેટલા થયા અત્યાર સુધી ટોટલ સ્કોર થયો છે 2 રન, 2 વિકેટ, 2 ઓવર. મેડન ઓવર રહી આ. કોઈ રન આવ્યો નથી. ભાવિક નए બોલર. ભાવિક આનો ભાવિકભાઈ બોલિંગ માર્ક પર ભાવિક ઉઠાવવાની કોશિશ. સ્લોઅર બોલ. ટપ્પો ખાઈને દડો બારે નીકળી ગયો. બેટ્સમેનની સમજણની બારે. आउट ऑफ सिलेबस कोर्स. लेग स्टंप छोड़ती गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में. कोई रन नहीं. स्ट्राइक ऊपर मेहुल. फरीथी एक वखत सेम बॉल. कोई रन नहीं. 3 दड़ा खाली. छेल्ला 9 दड़ामां कोई रन આવ્યો નથી અત્યાર સુધી. ભાવિક 3 બોલ ડોટ નાખી દીધા છે અત્યાર સુધી. અને આ ઓફસાઇડમાં શોટ લગાવ્યો છે. જોરદાર શોટ, પણ ત્યાં ફિલ્ડર મોજૂદ દીક્ષિત. તો 1 રન. ફરીથી એક વખત. અને આ ભગતના દ્વારેથી બહુ ઊંચો શોટ. હેમાંગ ત્યાં છે અને છોડી નહીં શકે કેચ અને વિકેટનું પતન. ત્રણ રન 3 વિકેટ. નવા બેટ્સમેન આયુષ. હલો થોડીક મિસફિલ્ડ. હલો 3 ઓવર બાદ સ્કોર થયો છે 7 રન વિથ ધ લોસ ઓફ 3 વિકેટ્સ. હલો નવા બોલર વિશાલભાઈ. हेलो हेलो चेक હેલો.
રિવ્યુ લેંગે રિવ્યુ ભાઈ બતાવજો અહીંયા સર ત્યાં પહોંચી જા નો બોલ માટે રિવ્યુ માંગ્યો છે હાઈટ નો જોઈ લઈએ નો બોલ નો બોલ મિડ વિકેટ ક્ષેત્રમાં 1 રન હેલો ડાઉન ધ ગ્રાઉન્ડ ખૂબ સુંદર કેચ કોણે પકડ્યો ઈ ખબર નહીં હું તો કેચ કોણે પકડ્યો રીતેશે કોણે રીતેશ કેચ પકડ્યો છે રીતેશભાઈએ સૌરભ નવા બેટ્સમેન સૌરભભાઈ વિશાલભાઈ બોલિંગ માર્ક પર પાંચ વિકેટ 10 રન મારવાની કોશિશમાં સૌરભ ડીપ વિશાલભાઈ મિડ વિકેટમાં પકડાઈ ગયા હિરેન રંગાણીના હાથે વિશાલને જબરજસ્ત વિશાલભાઈ ઓન એન હેટ્રિક પ્રતીક નવા બેટ્સમેન પ્રતીકભાઈ વિશાલભાઈ બોલિંગ માર્ક પર વિશાલભાઈ હેટ્રિક પર છે પ્રતીક हेलो आयुष और ये लो फुलटॉस गेंद को ऑफसाइड कवर के रीजन के ऊपर से धकेला है वहां पे हिरेन ने बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया और रन छोड़ दिया 1 रन के लिए भाग चुके हैं दूसरा रन भी भाग चुके हैं अच्छी गेंद अच्छी फील्डिंग 4 रन करार दिए वहां पे बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट 4 रनों के साथ सनन ननन 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 चौका यहाँ पे आयुष के बल्ले से निकलता हुआ इस 4 रन के साथ टोटल स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 5 विकेटों पे
और ये कट शॉट लगाई है, रोकने में असफल रहेंगे और बैक टू बैक 2 बाउंड्रियां लगाते हुए आयुष 19 रन पर जा पहुंचे हैं। चौथे ओवर की समाप्ति पर 19 रन 5 विकेट। એક ઇનિંગમાં 25 મિનિટનો ટાઈમ છે। હિરેનભાઈ ધ્યાનમાં રાખીને બધું કરજો, કોઈ ડ્રિંક્સ બ્રિંક્સ લેવામાં આવ્યું નથી। અને હિરેન રંગાણી બોલિંગમાં સૌનો પ્યારો લાડલો એવો મિચેલ જોન્સન બોલિંગ લઈને, સામે છે ગદાધારી પ્રતીક। જોન્સન અને પ્રતીક આમને સામે। હિરેન રંગાણી ઓગણીસ રન બન્યા છે। વધેલા 18 બોલમાં 92 રન જ કરવાના છે માત્ર। અને લેગ સાઈડમાં ઘુમાઈ દીધી અને ફિલ્ડિંગ નો પ્રયાસ પણ नहीं रोकी सके। चौका प्रतीक के बल्ले से निकलता हुआ। ऐसा हश्र हिरेन का पहली गेंद पे आज तक किसी ने किया नहीं, वो प्रतीक ने कर दिया है। હિરેન ને મનમાં એમ થતું હશે ચોકો કેવો એ પ્રતીક સંભાળજે હવે। डॉट बॉल 23 रन। प्रतीक ना ऊपर जय बजरंग नो पूरेपूरो दारोमदार छे। मात्र 88 જ રન કરવાના બચ્યા છે। મારામારી કરવી પડશે પણ બેટમાં અડે એમ ખબર નહીં આજ હિરેન શું ખાઈને આવ્યો। ધીમા દડા નાખેલો પણ 25 મિનિટમાં ઇનિંગ પતાવવાની રહેશે અને એ કામ કરી રહ્યો છે હિરેન। અને આ ડાબી બાજુના દડાને ગુમાવા ગયા પણ વાઇડ નાખી દીધો અને ઠોઠ બોલિંગ કરી લીધી। હિરેન 24 રન। લો ગુમાવાની કોશિશ પણ પગમાં અડ્યો દડો, કોઈ રન નહીં। થોડીક કમ્પ્લેન ના લીધે થોડી વાર કોમેન્ટ્રી બંધ રહી હતી પણ હવે એ પાછું બોલવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે। અને એ જ શરૂઆત સાથે ફરીથી એક વખત હિરેન આ ફેરે આ બાજુ નાખી દીધો, દર ફેરે પગમાં નાખતો તો છેતરી નાખ્યો। હિરેન ને સીધા દે, બોલે મારે યાર એવું કંઈક કરને ભાઈ। 24 રન, 40 રનની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને આ મુશ્કેલ થઈ છે। રન દોડી શકાય પણ ના પાડી દીધી। ઓવર પૂરી 5 ઓવર 24 રન 5 વિકેટ। જય બજરંગ 11 પૂના। નવા બોલર રીતેશભાઈ। रितेश सेंघाणी डेब्यू मैच है परिवार में पहली वखत। फरीथी डायरेक्ट बॉल ना बहुत ऊंचो मारे છે। ઢીચક્યા સિક્સર આયુષના બેટ થી। જવા દે હિરેન, આવી ગયો પાછો આવવા દે। જોરદાર ફિલ્ડિંગ બારે, બહુ સરસ। 30 રન છક્કાની સાથે બની ગયા છે અહીંયા આયુષ નો બેટ।
અને લો ફૂલટોસ ને હેમાંગની પાસે અને આ મિસફિલ્ડિંગ થઈ ગઈ છે અને ફરીથી એક વખત મિસફિલ્ડિંગ થઈ ગઈ છે. લાગેરું લસપણી કરવા આયા અહીંયા અને 2 રન. और ये क्लीन बोल्ड पहला विकेट लिया यहाँ पे रितेश ने और छठा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ जय बजरंग पुणे का. नवो બેટ્સમેન નિકુલ. નામ શું है બેટ્સમેન નું ભાઈ? ભરત. वाइड के साथ 33 રન જીતવા માટે 79 રનની જરૂર છે. મારવું પડશે. અને આ બધું આવે છે ને જાય છે. 2 જણા વિકેટ કીપિંગ અને બોલિંગ 2 જ વસ્તુ જોઈ થઈ રહી છે અત્યારે. હવામાં છે અને રીતેશને વિકેટ લેવી હોય તો દોડીને કેચ પકડવો પડશે અને આઉટ થઈને પાછા જઈ રહ્યા છે. 7મું વિકેટ. ઓવર પૂરી. 6 ઓવર 7 વિકેટ. કરણ હોય તો બેટ ઊંચું કરી દે. કરણ. નિલેશ. ચિંતન. વિશાલ. એક જણો અહીંયા આવી જાવ. લે બધું આગળ હાલે નહીં અહીંયા નામ. નિરલ. અને હવામાં છે અને વળી એક વિકેટ પડી ગઈ છે. 8મી વિકેટ પ્રતિકના રૂપમાં પડી રહી છે અને બોલિંગ લઈને હવે આવશે સચિન. નવા બેટ્સમેન સચિન આવી રહ્યા છે. सचिन. और ये गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली. 8 विकेट गिर चुके हैं. सचिन अब आए हैं खेलने के लिए. विशाल बॉलिंग लेकर जाते हुए. फुल टॉस गेंद थी. स्ट्रेट शॉट लगाया है. वहां पे फील्डर मौजूद रहेंगे और 1 रन से संतुष्ट. लेफ्ट हैंड बैट्समैन निरल. भाई बधी टीमोने नम्र विनंती है कि तमारामां रिपोर्टिंग करावो. नवो બેટ્સમેન કોઈને લીધા હોય તો અહીંયા જાણ કરવા વિનંતી ભાઈઓ. હવામાં છે. 2 રન દોડી શકાય. કોઈ છે નહીં અને
દોડ્યા પણ નહીં. જે નામ રજીસ્ટર કરાવ્યા છે એ જ વેલિડ ગણાશે, કારણ કે અહીંયા અપડેટમાં પછી ચેન્જ થશે નહીં. ફરીથી એક વખત વિશાલ ઓવર પૂરી